kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah minasyakirin sebagai hamba-hambanya yang senantiasa dan terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, jadi kita sudah sama-sama melaksanakan salat asar berjamaah dan kita lanjutkan dengan wazifah. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini beliau tidak akan menyampaikan tausiah kepada kita, tapi beliau membuka pintu ataupun sesi tanya jawab. Karena beliau sering mengatakan kalau tausiah, apabila kita sering mendengar, mendapatkan dari ulama-ulama kita, dari muqaddam, mungkin dari dari para alim ulama di Indonesia, dan kita sering ya, jadi kita sering mendapatkan ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Dan pada kesempatan sore hari ini beliau membuka sesi tanya jawab, sehingga nanti permasalahan-permasalahan kita, ya, khususnya mengenai Thariqah ini akan terjawab, ya, nanti akan dikembangkan oleh beliau, ya, seperti tadi pagi di Zawiyah Syurbul Sofi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ikhwan ini nanti dikembangkan, ya. Dan ini seperti ini yang lebih antum kita semuanya butuhkan, ya. Jadi silakan kepada para jamaah, para ikhwan sekalian yang ingin bertanya, ya, dipersilakan. Ini mumpung ada ahlinya, mumpung ada guru kita, nggak tiap hari datang ke tempat ini, ya. Kalau selama ini ada keraguan-keraguan, ada hal-hal yang mungkin kita masih belum mantap, menimbulkan pertanyaan di dalam diri kita, maka ya pada sore hari ini, ya, ini kesempatan bagi kita untuk memperjelas, ya, memperjelas dan bertanya kepada guru kita Syarif Abdul Karim Bakos Al-Idrisi Al-Hasani. Tafadhalu, silakan. Dari Sudan ke Indonesia. Ada Ustaz Bagir. Ini namanya Ustaz. Bil Arabia itu. Kenapa? Bil Arabia. Enggak. Dari Sunda ke Indonesia. Tanya takut nggak ada yang saja nanti. Gimana? Bolehkah melaksanakan wirid lazim sebelum sholat? Misalkan asar maupun subuh, kita sebelum nunggu, misalkan nunggu imam datang, kan udah waktunya Dia masuk azan nih, misalnya asar, tapi belum melaksanakan. Betul. Belum sholat asarnya. Iya. Boleh nggak kita Rajin dulu lah. Rajin masak ya? Barusan katanya gitu. Rajin masak. Ya, asar maupun subuh. Ya. Tapi udah masuk waktu sholatnya gitu. Lagi nunggu imam, kita rajin dulu gitu. Yani soal yani hal yajuzu لمريد التجاني أن يذكر ورد لازم أو المساء قبل الصلاة مثلا يعني ورد المساء يعني يذكر أولا يعني عند دخول الوقت أذان العصر لكن لم يؤدي لم يقم بصلاة العصر ويقرأ يعني لازم مساء فهمتم؟ ثم كذلك يعني ورد الصباح قبل أداء يعني قبل الصلاة. المهم وأجاب الناس المتقدمين الذين لم يبينوا هذه الأمور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الحضور الكريم، سادة الفقراء، إخوان، أحييكم بتحية الإسلام وأخصكم بمزيد التقدير وفائق الاحترام. أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدءا ببدء أود أن أشكر الإخوان الفقراء الذين جهزوا وأعدوا ونظموا هذا اللقاء المبارك، جزاهم الله خير، ونشكرهم على هذه الدعوة الطيبة المباركة التي من خلالها نجدد عهدنا بالفقراء ونتشرف بلقاء الفقراء ومذاكرة مع الفقراء وخدمة الفقراء، فجزاهم الله خير الجزاء. وبخصوص من نظم هذه الدعوة هذه وهذا اللقاء فلنا جزيل الشكر. نكمل مقدمة هذه، ini فقط مقدمة. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai tausiah beliau atau mukaddimah beliau dengan mengucapkan tahiyatul Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau bersyukur, berterima kasih kepada siapapun yang menjadi sababiyah, menjadi sebab terselenggaranya acara kita pada sore hari ini. Kemudian juga beliau berterima kasih atas dakwah undangan yang sampai kepada beliau sehingga kita pada sore hari ini dapat bermuajahah, dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kita tajdidu ahdi thariqah, memperbaharui lagi perjanjian kita, memantapkan lagi kita dalam thariqah Tijani. Kita sama-sama bermudzakarah di tempat ini, dan beliau intinya berterima kasih kepada yang menjadi sebab penyelenggara acara pada sore hari ini. أما بالنسبة جوابا للأخ المحترم باقر، أيوة نعم. أولا ينبغي أن نعرف أوقات الأوراد، الورد نعرف وقته مثل الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشرع بين لنا وقت الصلوات، متى نصلي الظهر، متى نصلي الصبح، متى إلى آخره. كذلك هذه الأوراد اللازمة التي أخذنا عليها العهد وقطعنا العهد على المحافظة عليها ولزومها إلى الممات. حتى هي هذه الأوراد لها شروطها ولا شروط صحة، شروط كمال، كذلك الوقت، كذلك لها الوقت التي تؤدى فيها هذه الأوراد. فبالنسبة للورد اللازم عندنا وردان، ورد صباحي وورد مسائي. الورد اللازم الصباحي وقته هناك وقت مختار ووقت ضروري. وقت المختار وقت ضروري. وانتم تعرفون ما معنى الوقت المختار وما معنى الوقت الضروري في الفقه. المختار مختار الورد الصباحي من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة المغرب، من بعد صلاة الصبح، من بعد ما نصلي الصبح، وليس من بعد الآذان، من بعد صلاة الصبح. يعني عندما تؤدي فريضة الصبح
يلزمك ورد الصباح، وورده ووقته المختار من بعد صلاة الصبح إلى الضحى الأعلى، إلى الضحى الأعلى، هذا وقت مختار. وأما وقت الضروري لورد الصباح من الضحى الأعلى إلى غروب الشمس، من الضحى الأعلى إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس صار قضاء وليس أداء، وكلا الوقتين أداء. وإذا خرج وقت الضروري يصبح قضاء. هذا بالنسبة للورد الصباح. يلا بعد ذلك نتكلم عن المساء. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pertanyaan dari Ustadz Bagir mengenai waktu, ya, waktu pelaksanaan wirid lazim, ya, baik yang pagi ataupun yang sore. Pertama kita harus mengetahui dulu waktu-waktunya, ya, waktu-waktunya daripada wirid tersebut. Sama juga seperti sholat. Ya, sholat juga ada waktu-waktunya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Jadi ada waktu-waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Nah, begitu juga wirid dalam tarekat Tijani, ya. Nah, ini perlu kita sadari bahwa ketika kita masuk dalam tarekah ini kita mengadakan perjanjian suci, ya. Bahkan kita nazar wajib, ya, wajib untuk mengerjakan, menjalankan wirid ini sampai kita meninggal dunia, ya. Jadi nggak ada istilah cuti dulu dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ketika kita mengambil talqin kepada seorang muqaddam, wirid ini harus benar-benar kita kerjakan, kita jalankan sampai kita meninggal dunia. Kemudian di dalam wirid ini ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada syarat sahnya, ada syarat juga untuk sempurnanya, ya, syarat untuk sempurnanya wirid kita. Kemudian kembali ke pertanyaan, ya, mengenai wirid lazim. Wirid lazim ini atau biasa dikenal dengan wirid sobahi atau wirid masai. Wirid sobahi ini wirid atau lazim pagi, kemudian kalau wirdul masai, ya, ini artinya wirid sore atau lazim sore. Mengenai waktunya para ikhwan sekalian, ada namanya waktu mukhtar. Ya, mukhtar artinya seorang setelah, ya, min ba'di sholat. Ini jelas sekali, ya, min ba'di sholat. Jadi setelah, ya, sholat subuh, ya, setelah sholat subuh. لكن فيها يعني نطلع قبل السبت لا ما زال دابا توقيت ما زال ما وصلنا للتقديم. فهمت؟ الحاجات بحبه حبه نقطه نقطه كي لا يتشوش الفقهاء. Ya, jadi waktu wirid lazim, ya, ini waktu mukhtarnya, di mana ikhwan ini mukhtar ini memilih, ya. Jadi dari الضحى الأعلى هو ساعة قبل الظهر. Saat qabla zuhur. Ya, jadi waktunya, ya, waktu yang pagi ini mukhtar, waktu mukhtarnya dari setelah kita sholat subuh sampai ila duhail a'la, sampai duha a'la, ini artinya 1 jam sebelum sholat zuhur, ya, 1 jam sebelum masuk waktu zuhur. Jadi duhaul a'la 1 jam sebelum azan zuhur. Kemudian waktu daruratnya, darurohnya, jadi harus benar-benar dikerjakan. Ini waktunya minat duhail a'la ila ghurubi syamsi, dari duha al-a'la, dari jam 11 itu, ya, sampai ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, yakni azan maghrib, sampai azan maghrib. Lewat dari itu, maka itu bukan adaan lagi, ya, tapi kodohan. Jelas, ya. السر كله سر الأوراد أن تذكر في وقتها، لأن السر في الوقت
Jadi ya rahasia zikir itu, wirid itu adalah di waktunya. Di waktunya. هذا بالنسبة للودي الصباحي. أما بالنسبة للودي المسائي فوقته المختار من بعد صلاة العصر، يعني بعد ما نصلي العصر، وليس بعد أذان العصر، بعد ما نصلي العصر إلى العشاء، هذا كله وقت مختار. نعم. وأما الوقت الضروري من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، هذا ضروري. وإذا طلع الفجر وأذن الفجر هذا كيسمى قضاء وليس بأداء. Ya tadi kita sudah dijelaskan mengenai waktu lazim pagi. Nah ini waktu lazim sore itu waktunya min ba'di sholatil asri ilal isya'i. Jadi waktunya wirid masa ini waktu ikhtiarinya min ba'di sholatil asri, setelah sholat asar, bukan setelah masuk azan. Ya, jadi setelah kita melaksanakan sholat asarnya. Ya jelas ya. Jadi setelah kita melaksanakan sholat asar sampai ilal isya, ya sampai ke masuknya azan isya. Kemudian waktu dorurinya itu minal isya ila subhi. Ya, jadi waktu dorurinya jadi harus benar-benar dikerjakan. Itu waktunya setelah isya, ya habis sholat isya, sampai masuk azan subuh. Lewat dari itu maka wajib diqada. إذا فهمنا هذه المسألة عرفنا واستنتجنا أن الذي يذكر ورده بعد الأذان قبل أن يصلي ورده باطل. Jadi dari sini kita udah mengetahui, yang memahami bahwa seorang ikhwan yang melaksanakan wirid, ya wirid lazim, wirid pagi ataupun wirid sore, ya setelah azan tapi dia belum melaksanakan sholat, ya tadi misalnya yang pagi itu belum sholat subuh, ya dan asar misalnya sebelum sholat, yang masaknya yang sore sebelum sholat asar, maka wirduhu batil, ya maka wiridnya ini batal, nggak sah, jadi harus diulang lagi. ثم نأتي إلى مسألة تقديم الورد الصباحي. جائز أن نقدمه بنية إحراز فضيلة عمل الليل، لأن عمل الليل يتضاعف على عمل النهار ب500 ضعف، 500 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ووقت بداية تقديم الورد الصباحي يبتدئ بعد من وقت آذان العشاء، أن تحسب ساعة ونصف، فإذا مر على آذان العشاء ساعة ونصف في ذاك الوقت يحين ويبدأ وقت تقديم الورد. لكن لازم بشرط يعني أي يكون ورد مثلا خلاص يعني انتهى. بطبيعة الحال نعم. ولا بد من صلاة الشفع والوتر أن يختم عمله بالشفع والوتر، وبعد ذلك إذا أراد أن يقدم الورد فيقدم الورد الصباح. مو واجب يصلي الوتر الشفع والوتر كي يختم عمل النهار، كي يختم خلاص صلى صلواته، ذكر وظيفته، ذكر الورد المسائي، إذا ينبغي أن يختم عمله بالشفع والوتر ويستأنف الشفع والوتر. الوتر ما فيه هنا ركعتين وركعة الوتر، ركعة الوتر هذا الشفع والوتر، لأن جميع أعمال المؤمنين ترفع بالشفع والوتر. بالشفع والوتر يعني أنك مثلا عملت رسالة ووضعت فيها الظرف رسالة وأغلقتها وأردت أن تدفعها للبريد، لا بد أن تضع في هذاك التمبر فرانكو، ايش بيقولوا له؟ فرانكو كي تصل، كي يسمع هذاك الطابع البريدي هو الشفع والوتر. ما عدا صلاة العصر. صلاة العصر هي ترفع وحدها،
صلاة العصر ترفع وحدها ولكن الأعمال الأخرى لا ترفع إلا بالشفع والوتر. جزاكم الله خير. الله يزيد يا سيدي زيد. Sesuai lihat. نعم. Kayak terkis. جزاك الله خير. Ya, jadi sekarang kita membahas mengenai takdim, ya, mengenai takdim, yaitu memajukan, ya. Takdim ini memajukan wirid yang seharusnya kita kerjakan pada Wala dia saya di. Tangan bagus. باليمين كنن Masya Allah, penerus. ولد صالح فقر تجاري. زيد سيدي. Ya, jadi mengenai takdim, ya, jadi memajukan artinya mengerjakan wirid lazim pagi, ya, dikerjakan sebelum waktu subuh. Ini namanya takdim. Dan ini memang luar biasa, ya, fadilahnya, ya, melihat memang amalan-amalan atau zikir-zikir yang dikerjakan pada malam hari ini yudoaf, dilipat gandakan يعني إذا fadilahnya, ذكرته كأنك ذكرت 500 ورد. keutamaannya sebanyak 500 kali lipat. Ya, jadi luar biasa itu fadilahnya, keutamaan. Ya, keutamaannya jadi 500 kali lipat. Ya, jadi kalau kita misalnya ngerjainnya habis sholat subuh biasa, ya, kemudian kita misalnya takdim, kita majukan sebelum sholat subuh, tapi nanti ada syarat-syaratnya, maka itu keutamanya 500 kali lipat. كم هذا العدد؟ 35 مليون. مليون. كم هذا؟ كم هو بالإندونيسيا؟ 35 juta. إذا ذكرت الورد قدمته كأنك قرأته 35 مليون Min aina hada ya? من استخراجه. قلنا بأن عملنا Jadi kalau kita ngerjakan takdim ini itu ganjarannya sampai 35 juta kali. Saya nanya dari mana? Nah, ini beliau ini. عرفنا بأن عمل الليل يتضاعف على 500. 500 يا نضربها كل فقير تجاني معه 70,000 ملك Allah. تذكر معه ضمانا من رسول الله 70,000 ملك 70,000 malaikat. أيوة ضربناها في 70,000 35 juta ya. ها Masya Allah. 70,000 ملك تذكر معه ذاكرنا من غير شك قد وقع وأجر ذاك كله لمن وقع Allah. لمن ذكر وأجر ذاك كله لمن ذكر وذا لأجل قطبنا الندب الأبر هذا كله بسبب الشرك. Sidi Ahmad Tijani. Masya Allah. ايوه من الأسرار هذه. Ya, jadi apa namanya, amalan takdim pagi tadi kalau kita kerjakan, takdim ini artinya dimajukan. Sama kita sholat asar sama jamak, misalnya jamaah asar dengan maghrib dikerjakan pada waktu zuhur, itu takdim namanya, dimajukan. Nah, ini wirid yang kita kerjakan, wirid yang seharusnya kita kerjakan pada pagi hari, ini ditakdim, dimajukan. Ya, kita kerjakan sebelum subuh. Nah, ini beliau mengatakan tadi bahwa apa namanya, orang yang melaksanakan ataupun mengerjakan takdim ini ganjarannya, fadilahnya ini 500 kali lipat. Ya, 500 kali lipat. Kemudian tadi beliau perlihatkan, jadi total semuanya 35 juta. 35 juta ini dari mana angkanya ini? Ya, takut korupsi dan lain sebagainya kan. Nah, ternyata itu 35 juta ya 500 dikali, bahwa setiap di Fathur Rabbani di kitab Tijani dijelaskan bahwa setiap murid Tijani, ikhwan Tijani yang berzikir itu bersamanya, ya, itu ada 70,000 malaikat, 70.000 malaikat, ya, 70.000 malaikat
Nah, 70.000 malaikat, 70.000 dikali 500 sama dengan 35 juta. Dan ini semua anugerah nikmat yang luar biasa. Ini dikarenakan ya kedudukan pangkat dari guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. ايوه هذا هو الورد وهذا هو تفصيل الورد ووقت الورد. لم وهذا نعم زي ما شرحت. ما زال ماشي. Syaratnya jadi untuk takdim apa namanya pagi itu yang pertama waktunya setelah azan isya min ba'di sholatil isya, jadi setelah sholat isya sampai 1,5 jam ke depan. Ya kalau mau aman mungkin 2 jam aja. Jadi misalnya kita contohkan aja, misalnya isya jam 7. Ya, maka kalau kita hitungan dari beliau ini 1,5 jam, artinya jam berapa? 8.30. Ya, kalau kita mau amal 8:30 ya, 8:30. Kalau mau kita amal lagi jam 9 atau mungkin jam 10. Ya, ini takhir aksan, yakni mungkin yakni sa'atain ba'dal isya mungkin. ايوه نعم. Ya bisa 2 jam. Ya kalau kita takut ragu dan lain sebagainya ya. Tapi ini beliau udah mengatakan bahwa 1,5 jam aja itu bisa untuk mentakdim. Ya. Apa namanya? Lakin bisyarat ya yakunu yani wirid masai khalas ya. Qad amil. Qad quri'a. نعم بطبيعة الحال. Ya. Nah, dengan syarat wirid masaknya udah dikerjakan. Ya, wirid apa namanya? المسائي Yang tak khalas ya. المسائي المختار من العصر إلى العشاء. خلاص خف يعني لأن خف يعني هم يعني يقدمون ولم لا لابد عمل النهار harus diperjelas. Nah, jadi syaratnya itu kalau kita mau takdim ya mengerjakan wirid lazim pagi sebelum subuh, syaratnya wirid masaknya, wirid sholatnya harus dikerjain. Jangan tidak mau takdim yang masaknya sholatnya belum dikerjain. Ya. Nah ini harus selesai dulu karena tadi beliau perhitungannya kalau lihat hitungan yang mukhtarnya, waktu mukhtarnya habis sholat asar sampai isya, artinya isya udah selesai ini, nggak perlu dibahas lagi. Tapi khawatir nanti ada ikhwan yang belum melaksanakan wirid sore tiba-tiba mau takdim. Ini pelanggaran ini ya. Jadi harus dikerjakan dulu wirid masaknya, setelah itu mengerjakan wirid takdimnya. Nah kemudian juga diusahakan benar-benar itu ditutup dengan witir ya apa namanya, karena witir ini diibaratkan kayak perangkok ya. Jadi kita mau ngirim, kita nulis surat kemudian kita taruh di amplop, kemudian kita mau ngirim ini ke siapapun, khatam bukan, itu perangkok dirinya. Apa namanya, kita mau ngirim nih lewat pos, ini kan harus ada apa tuh? Harus ada perangkok, ya kan? Harus mana perangkok itulah witirnya. Jadi usahakan karena ini penutup amalan-amalan siang hari. Ya dengan kita mengerjakan apa namanya witir. ما عدا صلاة العصر هي التي ترفع وحدها. بعد صلاة العصر. ما عدا صلاة العصر. العصر وحدها التي ترفع. kecuali salat asar itu dia angkat sendiri. إلا بعد صلاة الشفع والوتر. Nah, dan amalan yang lain itu dengan salat witir itu. أما بالنسبة للوظيفة وقت الوظيفة هي بين اليوم بين النهار والليل يعني في 24 ساعة على حسب هي من أوراد الزاوية من أوراد التي تذكر الزاوية جماعة تذكر مع الفقراء وتذكر في الزاوية على حسب ما اصطلح عليه الإخوان واتفق عليه الإخوان يعني إذا اتفقوا بعد المغرب يقرأوا بعد المغرب بعد العصر بعد الصبح بعد العصر على حسب استعدادهم وعلى حسب عملهم وشغلهم. Jadi 24 ساعة. Ya mengenai wirid wazifah, ya wirid wazifah ini waktunya ini 24 jam. Ya, dan ini tergantung dari kesepakatan antum di mana ya para ikhwan ini bisa berkumpul berjamaah yang mengerjakan wazifah ini secara berjamaah. Misalnya ada kesepakatan habis sholat asar atau habis sholat maghrib ya, atau habis sholat subuh dan lain sebagainya. Jadi ada intinya jangan sampai wazifah ini ditinggalkan apa namanya tidak dikerjakan berjamaah kecuali ada uzur. Ya, jelas ya. وبقي الورد اللازم الهلالة من الأوراد اللازمة التي
تجب بوجوب الورد، وهي هيئة يوم عصر يوم الجمعة. بعد عصر يوم الجمعة تختار هيللة متصلة إلى الغروب. متصلة. نعم، إما تكون متصلة بالغروب، هذا هو عمل أهل الفاس، عمل الشيخ وعمل أهل الفاس. نعم، ساعة قبل الغروب يذكرون الله تبارك وتعالى حتى الغروب. والذي لا وهذا بدون عدد، يعني يذكر استغراق في الذكر. نعم، بدون عدد، يعني ساعة قبل الغروب. وأما الذي يلتزم بالأعداد 1000 فما فوق، وأراد أن الغروب صعب عليه يجلس حتى الغروب، بعد صلاة العصر يذكرونها بعد الوظيفة العصرية، ويذكرون الهيللة هذاك العدد سوف ينصرفون، إما 1200 أو على الأقل 1000. لا أقل من 1000. نعم، خلاص وينصرفون. ولكن إذا غربت الشمس ما في هيللة، راحت الهيللة، ذهب وقتها ولا تقضى. وقد فات خير كثير ضاع له هذا إذا تهاون وضيع وانشغل حتى خرج وقتها. نسأل الله السلامة. Amin. Ya, para ikhwan sekalian, tadi dibahas oleh beliau secara garis besar mengenai. Kemudian cara yang kedua, sekarang beliau menjelaskan. Tadi itu waktu ya. Cara yang kedua dengan hitungan. Ya, cara kedua dengan hitungan yang biasa kita lakukan. Ya, cara hitungan ini gimana? Setelah sholat asar, ya kita biasa baca lazim dulu, betul kan? Kemudian kita baca wazifah berjamaah, kemudian nanti kurang lebih mungkin 45 menit, jangan sampai 30 menit ya. Apalagi 15 menit ya. Paling enggak amannya sebenarnya 45 menit, aman. Kalau 30 itu masih khawatir kita. Ya, masih deg-degan. 45 menit aman, syukur-syukur 1 jam. Ya, anggaplah misalnya kita jadi hitungan yang kedua tadi hitungan dengan waktu. Nah, yang hitungan kedua ini, cara yang kedua itu adalah dengan hitungan, dengan adat, dengan jumlah. Ya, dengan jumlah. Nah, itu bisa dikerjakan tadi seperti kita yang biasa baca ya, itu hitungannya jangan sampai kurang juga dari 1000. Ya, hitungannya yang sampai kurang dari 1000, bisa 1000, bisa 1200, 1600 dan seterusnya. Intinya jangan sampai kurang dari 1000. Nah, itu jadi hitungannya dua, bisa 1 jam waktunya, bisa juga dengan adat. Ya, kalau 1 jam insya Allah dia lebih. Kemudian yang kedua kalau udah yang kedua itu dengan adat, dengan jumlah. Ya, dengan jumlah. Itu seperti cara untuk. Dan kalau udah masuk azan maghrib, ya ada ikhwan meninggalkan benar-benar dalam keadaan rugi, dan tidak kan dapat fatahu murid tijani an haylalah kaifa hukmuhu misal golabahu an-naw هذيك عودة شرعي، لا كان غربون أو أنه لا يدري أنه يوم الجمعة ولا